फ्रेंड्स आज एक क्षुद्र भिडियो जो शक्तिशाली अद्भुत चमत्कारी वशीकरण विधिटी को शेयर करुच्ची यही क्रियार संपादन मात्रके ही से स्त्री निजे कहब जदि से कहारी को दब से होचंती आपण को छाड़ी से अन्य कहारी को दब नहीं। यही कथार केते गुरुत्व अच्छी केते सत्यता अच्छी आपन को विनम्र अनुरोध गोटे थर परीक्षा करियंतु जदि आपनकर तंत्र मंत्र दुनिया रे से भले आस्था नहीं अंततः थरे एही वशीकरण विधिटी को आपणे की देखंतु आपनकर तंत्र मंत्र दुनिया प्रति निश्चित स्थिर विश्वास आसीजिवो। एहा माता कामाख्यांकर एक शक्तिशाली वशीकरण प्रयोग अटे। जेतल मध्य आपण कोनसी स्त्री प्रति एहाको प्रयोग करिथांती से स्त्रीटी आपनक छड़ा अन्य कहारी सहित संपर्क स्थापन करिबो नाही। ताठर आपण जहा आशा करिवे ताहा निर्विघ्न रे प्राप्त करिवे। जदि कोन स्त्री आपन को जीवन में धोखा देइछि ता सब पूर्व आपनकर भल संपर्क थिला मात्र ताहा एबे अब नाही एवं आपण चाहुचंती कि आपनकर जीवन रास्ता को फेरै आनिया पई आपण एही प्रयोगटी करि पारंती। अथवा जदि कौन स्त्री प्रति आपनकर दुर्बलता जगिछि ताको आपण खूब निकट रे प्राप्त करिया पई चाहुचंती मात्र कौन कारक तत्व से दिगरे आपन को बाधक साजुछि से स्त्री सह आपनकर मिलन करि दउ नाही तबे एही प्रयोग माध्यम रे चमत्कार ढंग से से स्त्री आपन पाखे समर्पित हम तार सबू किसी आपन को अर्पण करिवो। अथवा जदि आपनकर निज स्त्री सह कौन वाद विसंवाद झगड़ा झाटी घटिकी स्त्री तार बाप घर को पलि जाइछि एवं सेठारु आउ आपन पाखक आसिया मन करू नाही दीर्घ दिन धरी बीतीगलानी से भली बाप घरे अछि तेबे एही वशीकरण विधि माध्यम ताकू बाप घर फेरै आनी पारिबे आपनकर संसार को पुनर्बार हसई पारिबे। जेउठी मध्य आपनकर व्यक्तिगत कल्याण निमित्त एहाको प्रयोग करिवे एहा ब्रह्मास्त्र भली कार्य करिवो। सेही स्त्री नारी बा झियो आपनकर सह गुप्त संपर्क रे संपर्कित हबो। एक मधुर दाम्पत्यमय मुहूर्त आपण निज परिवार मध्य अनुभूत करेंगे। तेबे यही शक्तिशाली वशीकरण विधिटी को प्रयोग करने से भली कौन जटिल सामग्री आवश्यक नहीं किंबा से भली जटिल मंत्र पाठ मध्य नहीं केवल सूक्ष्म मते आपण भिडियो भितर ये ज्ञान को आहरण कर पारे खूब सहजरे यही वशीकरण विधिटी को प्रयोग करी जेकोसी स्त्री को आपण मैंने आपणार करें एवं से स्त्रीटी आपण प्रति एभली समर्पित रहिबो आपण को व्यतिरके कौन द्वितीय पुरुष को चाहिए ना। तेबे माता कामाख्यांकर यही शक्तिशाली अद्भुत चमत्कारी वशीकरण विधिटी को आपण सह उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश कर कंटेंट आपन रुचि रोचे तेबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु जेबल कि आमे जेतर मध्य आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तेबे फ्रेंड्स एबे सु नजर पकेबाई शक्तिशाली चमत्कारी अद्भुत वशीकरण विधि जहा माध्यम कि आपण जेकोसी स्त्री को चाहिए गुप्त भाव से आपण सह संपर्कित हबो। आपणकर भांगी जाइथिबा स्नेह प्रेम संपर्क हो नूतन भाव गढ़ा चाहूबा स्नेह संपर्क हो किंबा आपण निजस्व स्त्री सह मधुर दाम्पत्य संपर्क रे संपर्कित हवापाई हो जेकोसी क्षेत्र में आपण माने एको प्रयोग करिवे अमोघ ब्रह्मास्त्र भाव यह कार्य करिवो एवं आपणकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करिवो। एही प्रयोग विधिटी को आपण माने जेकोसी शनिवार दिन ही प्रयोग करिवे। तेबे वशीकरण विधिटी को संपादन करिया पूर्व आपन को प्राथमिक भाव में शनिवार दिन पूर्व दिन संध्या समय आपन कौन से एक श्वेत अर्घ गछ मूल को जीवे। श्वेत अर्घ गछ को आपन समस्ते भल भाव जानिथिबे यह महादेव शिवशंकर अत्यंत प्रिय गछ। अनेक गुड़िए अदृश्य शक्ति यही गछरे कारबार होउथांती। माता कालींकर मध्य गभीर आशीर्वाद यही वृक्ष प्रति रही। श्वेत अर्घ गछ एक एभली चमत्कारी गछ आपनकर जीवन को संपूर्ण भाव में बदल दिए। गरीबी कांगालीपण को राताराति दूर करिथाए। जीवन भितर अनेक तंत्रोक्त रस भरिकी आपन जीवन को समृद्ध करिथाए। जहाँकि मोर पछ भिडियो गुड़िक मु अनेक बार यही श्वेत अर्घ गछ हो किंबा कृष्ण अर्घ गछ हो तापरे वीडियो प्रस्तुत करके आपन सेवारे परिसी देछि। जदि श्वेत अर्घ गछ उपरे आपण आउ अधिक किछि ज्ञान अर्जन करिया पे चाहंती हमर पुराना वीडियो गुडी को देखिकरी आपनकर ज्ञान को रुधिमंत करि परिबे। तबे एई भली पूर्व रेखा श्वेत अर्घ गछ को आपण मन ठाब करिवे सेही अर्घ गछ जार फूल धळा फुटुथिबो सेही श्वेत अर्घ गछ आपण श्वेत अर्घ गछ को ठाब करि साला परे जेकोसी शनिवार रो पूर्व दिन अर्थात शुक्रवार दिन संध्या समय आपण एक लोटा जल 2 गोटी अगरबत्ती मुठाए अरुआ चाउल गोटे गुआ एवं टोपाई सिंदूर यह नहीं जीवे वृक्ष मूल जलार्पण करी सेठारे अक्षत अरुआ चाउल को मुठाए रखी तापर गोटे गुआ थोई गुआ उपरे टोपाई सिंदूर मारिकी आपण वृक्ष को निमंत्रण करेंगे। हे वृक्षराज मु काली प्रभात समय आसिक आपंकर गोटे पत्र को संग्रह करी जहाँ माध्यम कि आपण मोर अमुक स्त्री गुप्त संपर्क स्थापन होबार मते साहाय्य करेंगे। यही वशीकरण क्रिया को मुझे सफल करने चाहूँगी। एथिरे आपंकर सहयोग एकांत लोड़ा।
ଏଭଳି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ହୋଇକରି ପୁନର୍ବାର 1 ଲୋଟା ଜଳ 2 ଗୋଟି ଅଗରବତୀ ନେଇକରି ସେହି ଶ୍ଵେତଅର୍କ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଜଳାର୍ପଣ କରି ଅଗରବତୀକୁ ଲଗେଇକରି ତାର ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକରି ଗୃହକୁ ଆଣିବେ। ତେବେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇଥିବେ, ଗୋପନୀୟତାର ସହ ଯାଇଥିବେ। ଗଲାବେଳକୁ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନ ରଖିବେ, କାହାକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଏହି ପତ୍ର ଉପରେ କିଛି କ୍ରିୟା କରିବେ। ତେବେ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କିଛି କୁଙ୍କୁମ ଏବଂ କିଛି କେଶର, ଯାହାକି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ 5 ରୁ 10 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ସେହି କେଶର, କୁଙ୍କୁମ ଏବଂ କିଛି ଗଙ୍ଗାଜଳ ସହାୟତାରେ ଆପଣ ତାକୁ ଏକ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି, ଯାହାକି ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ମୁଦି ପିନ୍ଧାଯାଏ, ସେହି ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ଆପଣ ସେହି ଅରହ ଗଛର ପତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ, ଶୁଭ ଲାଭ ଚିହ୍ନ। ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀଙ୍କର ନାମକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ। ନାମ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ନାମ ଉପରେ 2 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିବେ, 2 ଗୋଟି ଗୁଜୁରାତି, ଯାହାକି ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର ତାକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 2 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିବେ ଏବଂ 2 ଗୋଟି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜୁରାତିକୁ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ନାମ ଉପରେ ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ। ମାତା କାମାକ୍ଷାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ এই ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, এই କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର 21 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର। ମାତ୍ର 21 ବାର ଆପଣ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓಂ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଅମୁକି ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓಂ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଅମୁକି ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଅମୁକି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ଅରଖ ପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଏକ ଲାଲ ରେଶମୀ ସୂତାରେ ଗୁଡ଼େଇକରି ସେହି ପୂଜା ଘରେ ହିଁ ରଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପତ୍ର ଭିତରେ 4 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ 4 ଗୋଟି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜୁରାତି ଥିବ। ଏହାକୁ ସେହି ପୂଜା ଘରେ ରଖିଦେଇକରି ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେହି ଅରଖ ପତ୍ରଟିକୁ ପୂଜା ଘରୁ ଆଣିବେ। ଆଣିକିରି ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିକିରି ଆପଣ ସେହି ନାରୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ମାତା କାମାକ୍ଷାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପୁନର୍ବାର 21 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ, ଓಂ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଅମୁକି ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 21 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିକିରି ଆପଣ ଏହି ପତ୍ର, ଯାହାକି ରେଶମୀ ସୂତାରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ତାକୁ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକିରି ଶୟନ କରିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଆପଣ ସେହି ପତ୍ରଟିକୁ ନେଇକରି ସେହି ଯେଉଁ ଅରଖ ଗଛରୁ ଆପଣମାନେ ପତ୍ରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ତାରି ମୂଳରେ ହାତେ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ଏହାକୁ ପୋତି ଦେଇକରି ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁଖକୁ ଧୋଇକରି ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର କ୍ରିୟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପତ୍ରଟି ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୋତା ହେଇଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରି ରହିଥିବ, ଆଜୀବନ ଗୁଲାମ କରୁଥିବ। କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯାହା ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିବ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଗୋଟେ ଥର କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।